Lok Sabha elections ahia homoi political parties nalibi candidates khan tai khan campaign aro public rally khan lua ami khan dikhi pai ase eneka homoi de joa kali wokha de lotha hoho conference hall de PTA laga consensus candidate Dr. Chimpen Mure nimide NDP party khan bra tai nimide ta campaign lua ami khan dikhi paise eneka homoi de ami khan ekbar saile Lok Sabha elections de ENPO khan bra ta khan abstain kuribole kuina thakise aro ami khan laga state government under the leadership of Chief Minister Nipirio tai rabi ENPO khan ge participate kurole appeal kurigina ahise joa khali itu campaign debi ami khan laga Chief Minister Nipirio bra ENPO khan ge itu par Lok Sabha elections de participate kurole appeal kuria ami khan dikhi paise PTA government laga chairman aro NTPP laga president Chingwang Konyak taira kothagura homoi itu kuise ki Lok Sabha elections de ENPO participate now kuria do kun labi loss no hoi will be ENPO khan no lebi eastern manu khan laga loss ase gona itu bi tai kuise IB ami khan joa khali laga campaign opor de ekbar sai lobo ENPO khan do job में कोई से पार्टिसिपेट तो करें एक बार में हरो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ओए economically educationally developmentally जो दूसरा अपना दूसरा चांद की जगह ENPO का जो administration के education के दिरिया हवा इसी तरह इतना निवेदे separate स्थिति लाए कोनो भी एक मेंबर को आपत्ति नहीं स्टेट नटले यूनियन टेरिटरी त्रिभुवन की मेरे अनुमान है किंतु ENPO तो मांगी से किंतु डेली तो नीति बोलती कोला स्टेट गवर्नमेंट का दिलवा स्टेट गवर्नमेंट का ऑटोनोमस दिलवा है भाई ENPO रे तो एजुकेशन दे डेवलपमेंट दे economic de promotion de limite ala এটা be to participate করিব বলে এটো কই তো আমার সাইপ্রা আমার PDA সাইপ্রা আমার NDP ব্রা আমার হাই কোগে বিলাকে পে করে ইলেকশন তে পার্টিসিপেট নহলে दूसरा चार लॉस होने न होए ENPO ही लॉस हो इधर MP इलेक्शन पास होते मेन महीना जे तम सल इलेक्शन बोले से ताकि पार्टिसिपेट होने ENPO इधर टाउन डेवलप निमित्ते ना बाबू इधर निमित्ते मैं मुकोक शोधे भी कोई से इधर आते through this rally to meeting available ENPO amar bhai ko kai pela ek din de sobdo roibo aro manu lagana to human once tawa hale tawa hormon chodo ri chodo hormon kintu itu sob morally human once to put up ENPO Bangladesh নীতি মুখছে এটা ইলেকশনে পার্টিসিপেট নকৰা পৰা পাবলৈ ন কি আহিব কি হৈছে তো ঠিক আছে এটা অটোনমাস কিবা তো ফান্ডার নাগাল টেরিটৰি এটো নাম দি এটো গভৰ্ণমেণ্ট নাগালেণ্ড লগতে ভালকৈ আলোচনা কৰি কিনা ডিসকাস কৰি কিনা কি তো ভাল হ'ব এটো কৈ কিনা গামে জনগণে যাইলে তো কি আমাৰ মাননী মিডল লাভ নহলে ইলেকশন পৰা এটো পাৰ্টিসিপেট কৰে আমাৰ মানুহে লোকচান কৰিব এটো নিমিতে এইটো মিটিং থ্ৰু পৰা মই এপেল কৰি আছে এটো বস্তি মানুহখন কিবা তো তাইখান এটো কিনা আছে তো নাজানে কিন্তু জানা খান এটো ক'ব লাগে এটো পাৰ্টিসিপেট কৰি ভাল হ'ব আমাৰ মানুহ বেনিফিট পাবলৈ বুলি এটো
এপেল কৰিছে পাৰ্টিচিপেট কৰি ভাল আছে PTA consensus candidate laga kotha hoye ase Lok Sabha election Nagaland je tinta candidate ase tinta tu manu alag ase character alag ase capability alag ase bhavana alag ase independent candidate tu किन विधि इलेक्शन तैयार है तार लगा पॉलिसी प्रोग्राम तार लगा प्लेटफॉर्म और कौन सपोर्ट करिसे इतो आमी नकबो किन्तु तार निजे भावनाई मंडल भावना नगना तार निजे भावनाई इलेक्शन तैयार How governor to go between the state and the NPO, Frontier Nagaland Territory Authority, 7 years. It is Amaran to say, no, nothing to do with governor. This is the biggest country in the world, India. Although the elected people are supreme. Elected government is supreme. So governor Nambra, governor pleasure para itu appointment dice, itu ke transfer beri. Itu 5,000 voting.